फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी आज जनवरी 15 तारिख चलंदु जानी नबा आज दिन सब किछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानि पारिबे सेथि पई आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष जाय निश्चय देखिबे वीडियो को लाइक करिवे जहा द्वारा आज दिन सब किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि पारिबे परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी कले बड़ घोषणा केन्दुझर जिल्ला रे हबो मेगा स्टील प्लांट एथिपाई एमओयू चुक्ति स्वाक्षरित करिवे मुख्यमंत्री मोहन माझी जहा द्वारा केन्दुझर रे पाखापाखि 10,000 अधिक बेकार युवक युवती को नियुक्ति मिलिबो बोली मुख्यमंत्री मोहन माझी बड़ सूचना दैचंती। प्रति खबर आज 5 घंटा बंद रहिबो जगा दर्शन कारण आज पुरी श्रीमंदिर महाप्रभुक बनक लागि नीति अनुष्ठित हबो तेणु संध्या 5टारू राति 10टा जाए जगा दर्शन बंद रहिबो बोली श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जाइछि। प्रति खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी को बड़ निष्पत्ति एणिकी मध्याह्न भोजन रे पिलांको मिलिबो क्षीर छात्र छात्री को मध्याह्न भोजन रे क्षीर देबा पई योजना आरंभ करिवे ओडिशा सरकार सेबडे 200 ml विटामिन ए ओ डी युक्त क्षीर छात्र छात्री को दिया जीवो बोली पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक बड़ सूचना देथिबार खबर मिलिछि। खबर आसंता 17 तारिख रु पुणी रत्न भंडार मरामती कार्य आरंभ हबो मार्च पूर्व शेष हबो कार्य ताहा सहित मार्च मासरे रत्न भंडार मरामती परे आरंभ हबो गणति मणति काम बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दैचंती। खबर ओडिशार 10म छात्र छात्री गुरुत्वपूर्ण खबर मैट्रिक प्रश्न पत्र रे एणिकी लागिबो बार कोड 10म प्रश्न पत्र भाइराल रोकिबा पई बोर्ड पक्षरु एभली पदक्षेप निया जाइछि। सेहिपरि 10म श्रेणी परीक्षा प्रश्न पत्र रे नंबरिंग करा जिवो तेबे नंबरिंग सहित प्रश्न पत्र रे वाटर मार्क मध्य लागिबो बोली खबर मिलिछि। खबर मिशन मौसमर शुभारंभ कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर विपर्य परिचालन नब गुरुत्वपूर्ण भूमिका एथिपाई 2000 कोटी टंका खर्च करा जिवो जहा द्वारा आगुआ आसुथिबा बात्या भूमिकंप मध्य खूब शीघ्र जानि पारिबो भारतीय पाणीपाग केन्द्र बोली खबर मिलिछि। प्रति खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी 3 दिनिया गस्तरे केन्दुझर जिल्ला रे पहुंचिचंती आज केन्दुझर रे 100 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर शुभारंभ सहित भित्ति प्रस्तर स्थापन करिवे मुख्यमंत्री मोहन माझी ताहा सहित गोटे जनसभा को संबोधित करिवे बोली खबर मिलिछि। प्रति खबर साहू भाउज और निशा महाराणा को खंडगिरी यात्रा मना कारण खंडगिरी यात्रा रे लागिला नुआ कटकणा खंडगिरी यात्रा रे एबे होई पारिबनी अश्लील नृत्य प्रदर्शन सेबडे चलित थर खंडगिरी यात्रा रे नाच करि पारिबेनी साहू भाउज निशा महाराणा रानी प्रियदर्शनी बोली खबर मिलिछि। खबर पेटीएम ग्राहकंक पई पेटीएम कंपनी कला बड़ घोषणा क्रेडिट कार्ड रो करि पारिबे पेमेंट अर्थात एबे यूपीआई लाइट व्यतीत क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई कार्ड माध्यम पेमेंट करा जाई पारिबो बोली खबर मिलिछि। प्रति खबर पुणी महंगा हबो खाद्य सामग्री दर कारण देश में पाइकारी मुद्रास्फीति बढ़ी 2.37% रे पहुंची पूर्व मासरे 1.89% रहिथिला चलित मास अधिक रहिथिबारु खाद्य सामग्री दर वृद्धि हबो बोली खबर मिलिछि। खबर स्थगित रखा जाइथिबा यूजीसी नेट परीक्षा तारीख घोषणा कला एनटीए आज हबाको थिबा परीक्षा आसंता जनवरी 21 एवं 27 तारिख रे अनुष्ठित हबो। खबर भारतीय सेना रे चाकरी करिबा पई आसिला सुवर्ण सुजोग 10म पास पिला को मिलिबो नियुक्ति एथिपई 185 पद निमते विज्ञप्ति प्रकाश पाई सेबडे ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो सारी बेले आवेदन करिवार शेष तारीख फेब्रुआरी मास 6 रही प्रार्थी बयस 18 रु 30 वर्ष होइथिले प्रार्थी जदि 10म किंबा युक्त 2 पास करथिले ऑफिशियल वेबसाइट को जाई ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि पारिबे बोली खबर मिलिछि। खबर अधिक इंस्टा रील देखुथिले माडी बसिबो एही रोग रुहंतु सावधान जेउ माने अत्याधिक समय रील देखुचंती सेमानक ठारे उच्च रक्तचाप वृद्धि पाउची ताहा सहित सेमानक हृदय एवं मस्तिष्क उपरे खराब प्रभाव पड़ुची बोली रिसर्च रु बड़ खुलासा होईची। खबर ओडिशा रे मिलिबो बड़ सुजोग एप्रिल मासरु मिलिबो नुआ आयुष्मान कार्ड चाकरी पाइबे जोग शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मी सेबडे राज्य सरकार आसंता फेब्रुआरी मासरु आयुष्मान भारत लागू करिवे एवं
एप्रिल मासरे जो माने आवेदन करिथिबे सेमानकु नुआ आयुष्मान कार्ड प्रदान करा जिवो बोली स्वास्थ्य मंत्री बड़ सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर भारतीय क्रिकेट खेलाड़ी को लगिला बड़ झटका रोक ठोक शुणाई देला बीसीसीआई एणिकी खराब प्रदर्शन कले कटिब पैसा अर्थात जो भारतीय खेलाड़ी माने 2 ରୁ 3ଟି मैच खराब खेलिबे भल स्कोर करिवे नाही सेमानक दरमा टंका कटा जिवो बोली खबर मिलिछि। खबर दर वृद्धि तालिकार ओडिशा सारा देश में 1 नंबर ओडिशार ग्रामीण बजार देशर सबुठारु महंगा बजार खुचरा मुद्रास्फीति 5.22% रही बेले ओडिशा रे 6.96% रही। तेणु ओडिशा रे विभिन्न पनीपरिबा दाम आकाश छुआ रही खबर मिली। खबर महाकुंभ रे प्रबल थंडा बुड़ पकाइबा परे 3 जनकर मृत्यु हैला 3000 रु अधिक श्रद्धालु असुस्थ हेले जहाको नै गुरुत्वपूर्ण बैठक डाकिचंती केंद्र सरकार बोली खबर मिली। परवर्ती खबर बीजेपी कांग्रेस एक आम आदमी पार्टी अलगा हला विरोधी मेंट भांगिला एबडे केजरीवाल को उपरे खोला खोली आक्रमण करिब कांग्रेस एथिपाई निर्देश देले कांग्रेसर सांसद राहुल गांधी। खबर इजराइल और हमास मध्य चलिथिबा युद्ध रे लागिब विराम बंद हब युद्ध प्रथम पर्याय 33 जन बंधकों को मिलिब मुक्ति बोली खबर मिली। खबर शपथ नेबा परे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेटिबे अमेरिकार नुआ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एने घोषणा कले अमेरिकार नुआ निर्वाचित राष्ट्रपति जहाद्वारा आगामी दिन में रूस यूक्रेन युद्ध बंद हब बोली खबर मिली। परवर्ती खबर मंडी खोली हेले टार्गेट नाही पड़ोशी आंध्र प्रदेश को चली जाउची ओडिशार धान सेबड़े गंजाम जिलार अनेक ब्लॉक रे मंडी खोली किंतु मिलर को टार्गेट मिल नथिबारु मंडीरू धान उठुनी जहाद्वारा चाषी भाई माने कम टंकारे आंध्र व्यापारी को धान बिकुथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन माझी बढ़िला चिंता कोरापुट रे बुला कुकुरक आतंक 2024 मसीह कुकुर कामुडारे कोरापुट जिले में केवल आहत होइचंती 6000 लोक बोली खबर मिली। परवर्ती खबर किए हब ओडिशार बीजेपी नुआ सभापति दिल्ली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा मध्य हेला मानस मंथन सेबड़े विश्वेश्वर टुडू किंबा गोलोक हो पारती ओडिशार नुआ बीजेपी सभापति बोली खबर मिली। खबर आईसीसी जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार पाई चयन करिछि। डिसेंबर 2024 पाई बुमराह को एही पुरस्कार दिया जिवो बोली खबर मिली। खबर आज मिलिबनी सुभद्रा योजना टंका ओडिशा सरकार देले बड़ अपडेट केउ दिन मिलिबो जानि नियंतु। गोटिए पटे 15 तारिख रे सुभद्रा योजना रे टंका मिलिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा पूर्वरु सूचना देइथिले किंतु ए पर्यंत 5 लाख महिला मध्यरु 4 लाख महिला बायोमेट्रिक पद्धति रे ई-केवाईसी करिसंती। 1 लाख महिला बायोमेट्रिक पद्धति रे ई-केवाईसी करिनथिबारु आज मिलिबाकु थिबा सुभद्रा टंका को बंद करिसंती ओडिशा सरकार। ताहा सहित अनेक महिलांकर आधार कार्ड और बैंक खाता रे डीबीटी लिंक होई नाही तेणु सुभद्रा योजनार टंका आहुरी 2 ରୁ 3 दिन विलंब हो पारे बोली उपमुख्यमंत्री बड़ सूचना देइचंती। ताहा सहित जो 1 लाख महिला एपर्यंत बायोमेट्रिक पद्धति रे ई-केवाईसी करिनाहांती यथाशीघ्र कराई नियंतु। वेरिफिकेशन प्रक्रिया 2 दिन मध्य शेष हब जहाद्वारा आसंता 2 ରୁ 3 दिन भितर सुभद्रा टंका 5000 मिलिबो। पाखापाखि 20 लाख महिला को सुभद्रा टंका मिलिबो बोली खबर आसीछि। परवर्ती खबर ओडिशार लोकंको पई आसिला खुशी खबर। ओडिशा रे 1000 टंका कमिला सुना दर। ओडिशा रे आज 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 72,000 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 78,720 टंका पहुंची थिबार खबर मिली। परवर्ती खबर ग्रेजुएशन पास करथिले मिलिबो चाकरी आसिला खुशी खबर। सेबडे तैल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी पक्षरु 108 पद पर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। एथिपाई ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो सारी बेले आवेदन करिवार शेष तारीख जनवरी मास 24 रही। सेबडे प्रार्थींकर बयस 26 ରୁ 42 वर्ष होइथिबा दरकार। प्रार्थी जदि ग्रेजुएशन पास करिसंती तेबे सेमाने onjcindia.com को जाई ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि परिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बिजु स्मार्ट कार्ड रे होइछि दुर्नीति खूब शीघ्र हब तदंत। पूर्वर नवीन सरकार को बढ़िला अडुआ। सेबडे
ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଶୀତରେ ଥରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପରିମାଣ କମିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାରଣ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଲିସ ଥାନାରେ ଜାରି ହେଲା ଏଫଆଇଆର। ସେପଟେ ବଢ଼ିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୀଶଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ନାମାଙ୍କନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା। ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ। ଏବେ ଚୀନ ଭାରତ ସୀମାର ସିଚିଆନ ଗ୍ଲେସିୟରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ 5G ନେଟୱାର୍କ ସୁବିଧା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସେନାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଅମୃତ ସ୍ନାନ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ 1.30 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତାହା ସହିତ ଆସନ୍ତା 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 50 କୋଟି ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଭାରତ ଫେରିବ ଟିକଟକ୍। କାରଣ ଟ୍ୱିଟର ପରେ ଏବେ ଟିକଟକ୍ କମ୍ପାନୀକୁ କିଣିବେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତରେ ବ୍ୟାନ୍ ଥିବା ଟିକଟକ୍ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଠୋର ହେଲା ବିସିସିଆଇ। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇପାରିବେନି କୌଣସି ଦେଶକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଟ କୋହଲି କିମ୍ବା ରୋହିତ ଶର୍ମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର କୌଣସି କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଯେଉଁ ଦେଶକୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ ସେହି ଦେଶକୁ ଏବେ ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର 3000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗାଈ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 3000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗାଈ ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୋ ସମାବେଶର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମାଗଣା ଗାଈ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାର୍କେଟ ଛକ ଯାଏ ଧାଡ଼ି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାମଲାରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକପାଖିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର, ସୁନା ଖଣିରେ ଫସିଥିବା 100 ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏକ ବେଆଇନ ଖଣିରେ 100 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ସୁନା ଖଣିରେ ଫସିଥିବା ସମସ୍ତ 100 ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ଫ୍ଲଡ୍ ବାବଦକୁ ମୋଟ 21,96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବୀମା ରାଶି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଦିନିଆରେ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ କଂସ ମହାରାଜ। ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି କଂସ ମହାରାଜ। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବରଗଡ଼ର କଂସ ମହାରାଜ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ ସୁନା ଖଣି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିହାରରେ ମୋଟ ପାଖାପାଖି 44% ସୁନା ଖଣି ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜସ୍ଥାନରେ 25%, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 21% ସୁନା ଖଣି ରହିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର, ଇସ୍ରୋର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭି ନାରାୟଣ। ଏସ୍ ସୋମନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଲେ
ভি নারায়ণ এবে ইসरो হব আহরি শক্তিশালী বলি কেন্দ্র সরকার বড় সূচনা দেইছন্তি। পরবর্তী খবর দিল্লুরু ফেরি সিধা পূর্বর নবীন সরকার টার্গেট কলে মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি। গোটিଏ পটে ওড়িশারে লাগু হয়েছি আयुष्मान যোজনা। আयुष्मान যোজনারে লোকমানকু গোপবন্ধু জন আরোগ্য কার্ড ও আयुष्मान কার্ড মিশাই গোটিଏ কার্ড প্রদান করা যাব। মহিলা মানে 10 লক্ষ টঙ্কা পর্যন্ত মাগଣା চিকিৎসা পাইপারিবে। পূর্বর নবীন সরকার জানিশুনি ওড়িশারে আयुष्मान কার্ড লাগু করুনথিলে, যাহাদ্ୱାରା ওড়িশাবাসী উপকৃত হউনাহান্তি বলি মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি নবীন পট্টনায়ক টার্গেট করে কহিथिबार খবর মিলিছি। পরবর্তী খবর গাঁ নଈରେ মহা আনন্দরে গাধোইলে মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি। পানিরে মন ইচ্ছা বুড়িলে আউ সেठी উপস্থিত লোকଙ୍କ উপরু পানি মধ্য ফোপাড়িলে। মকর সংক্রান্তি অবসরে বুড় পকাইছন্তি মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি বলি খবর মিলিছি। পরবর্তী খবর মিলিব 3000 টঙ্কা পেনশন আসিলা বড় অপডেট। গোটিଏ পটে বার্ধক্য লোকଙ୍କ ପାଇଁ অনেক যোজনা କରିଛନ୍ତି কেন্দ্র সরকার। এহারি মধ্যে বার্ধক্য লোকଙ୍କୁ আଜିকালির পুଅ ବୋହୂ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଦି ସରକାର ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 25 ରୁ 3000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 55 ଟଙ୍କା ডিপোজিট କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନ ବିଡ଼ି ଗୁଟଖା ସିଗାରେଟ ଖାଇ ଦୈନିକ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ମାସିକ 55 ଟଙ୍କା ডিপୋଜିଟ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 25 ରୁ 3000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟିକସ ହାର ହ୍ରାସ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପାଖାପାଖି 15 ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଆୟ କରୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୋଲି ବଡ଼ ସଂକେତ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ।